नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज पूर्व सिंहभूम जिल्ल्यांतल्या जमशेदपूर हांगा करंदीय भागांत संथाली भाशेच्या ओल चिकी लिपीच्या शताब्दी समारंभाक उपस्थिती लायली. ह्या कार्यक्रमा वेळार राष्ट्रपतींनी ओल चिकी लिपीचे जनक पंडीत रघुनाथ मुर्मू हांकांय आदरांजली ओंपली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राज्यांक उत्पादनाक प्रोत्साहन दिवपाचें, वेवसाय सुलभतेक चालना दिवपाचें आनी भारताक जागतीक सेवा क्षेत्रांतलो दिग्गज करपाचें आवाहन केलें. भारत रोखडोच राष्ट्रीय उत्पादन अभियान NMM सुरू करतलो आनी प्रत्येक राज्यान ताका सर्वोच्च प्राधान्य दिवंक जाय. जागतीक कंपन्यांक आकर्शीत करपाक मुळाव्यो सुविधा निर्माण करूंक जाय अशें तांणी म्हळां. विकसीत भारत रोजगार आनी अजिविका मिशन ग्रामीण कायद्या खातीर फाटल्या 7 वर्सांच्या सरासरी वांटपाच्या तुलनेत बहुतेक राज्यांक 17,000 कोटी रुपयांचो निव्वळ फायदो जावपाची शक्यताय आसा. ह्या कायद्यान 20 वर्सां पोरण्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदो 2005 ची सुवात घेतल्या. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या संशोधन अहवाला प्रमाण ह्या कायद्याक लागून राज्यांक एकूण निधी वितरणात सुदारणा जातली. अहवालांत अशें अधोरेखित केलां की विकसीत भारत जी फ्रेमवर्का वरवीं आदींच्या मनरेगाची पुनर्रचना परिवर्तनकारी पद्दती आनी धोरणां एकत्रीत करपाचो प्रयत्न करता. स्पर्धात्मक प्रकल्प वळख, उत्पादक मालमत्ता निर्मिती, वाडीव उत्पन्न निर्मिती आनी कार्यक्षम देखरेख यंत्रणेकडेन संबंदीत आव्हानांक तोंड दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले. SBIचे मुख्य अर्थीक सल्लागार डॉ. सौम्यकांती घोष हांणी बरयल्ल्या ह्या अहवालांत अशें नमूद केलां की विकसीत भारत जी कायद्याचो उद्देश सगळ्या स्तरांचेर रोजगार निर्मिती, पारदर्शकता, नियोजन आनी जबाबदारी मजबूत करतना संरचनात्मक कमकुवतपणां पयस करप आसा. पुड्डुचेरी हें अभिमानाचें शार आसा जाणें शतकां जगाक फक्त देशाच्या प्राचीन संस्कृतेचेच न्हय तर प्रेम आनी समावेशकतेची शाश्वत मुल्याय सांगल्या अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हळां. उपराष्ट्रपती म्हणून केंद्रशासीत प्रदेशाच्या पयल्या भेटीत ते पुड्डुचेरीत उलयताले. उपराष्ट्रपतींनी म्हणलें की पुड्डुचेरीन आपली सांस्कृतीक उत्कृश्टता काळजीपूर्वक सांबाळ्ळ्या. सुब्रमण्यम भारतीय, VVS अय्यर आनी भारतीदासन ह्या सारक्या प्रख्यात कवी आनी विचारवंतांनी ह्याच मातीत तमीळ भाशेक ज्ञानाचो दीपस्तंभ केला हाची याद तांणी करून दिली. आकाशवाणीचेर केल्ल्या मन की बात कार्यावळीत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वदेशी उत्पादनां लोक आतां खरेदी करतात आनी तांचे मदीं हे विशीं उमेद आसा अशें सांगलें. स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया. लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो. आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है. मन की बात हो अशा लोकांक मुखार हाडपाचो एक यत्न आसा जे फक्त पारंपारीक कलाक मुखार व्हरपी न्हय तर थळाव्या लोकांचे सक्षमीकरणूय करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हणलें. मन की बात ऐसे लोगों को सामने लाने का भी मंच है जो अपने परिश्रम से न सिर्फ पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि इससे स्थानीय लोगों को सशक्त भी कर रहे हैं. मणिपुर के चुराचांदपुर में मार्गरेट राम थारसी MG उनके प्रयास ऐसे ही हैं. उन्होंने मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों को, वहां के हैंडीक्राफ्ट को, बांस और लकड़ी से बनी चीजों को एक बड़े विजन के साथ देखा और इसी विजन के कारण वो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन गई. आज मार्गरेट जी की यूनिट उसमें 50 से ज्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स का एक मार्केट भी डेवलप किया है. काल रांचीत बायलांच्या हिरो हॉकी इंडिया लीग HIL 2025-26 हंगामाच्या सलामीच्या सामन्यात स्पिरिटेड SG पायपर्स पंगडान रांची रॉयल्साचो 2-0 असो पराभव केलो. भारतीय हवामान खात्यान ह्या म्हयन्याच्या 31 तारखेमेरेन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आनी बिहारांत दाट ते सामके दाट धुके पडपाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत अंदमान आनी निकोबार जुंव्यार गडगड आनी वीज पडपाचो अदमास IMD उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.